بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد। পবিত্র কোরআন জীবন্ত অলৌকিক। বরাক ভিত্তিক মোসাবাকায় তা আবারও প্রমাণ করল কিশোর সাকিবুর। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেও ওমরা হজ পালনের টিকিট পেলেন এই কৃতী ছাত্র। প্রতিযোগিতামূলক কোরআন পাঠ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক কৃতীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করেছে উদ্যোক্তা সংস্থা। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকেও নগদ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং উস্তাদকে 10,000 টাকার সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই মরকজ সংলগ্ন মাদ্রাসা দারুল উলুম 1 থেকে 30 পর্যন্ত এবং হাফিজ জাকারিয়া বল্লস্কর শিলচর, ওনারা এই স্পন্সর করেছেন, যার মূল্য হলো 1,12,000। অলৌকিক ঘটনাকে সাক্ষী রেখে সম্পন্ন হলো বরাক ভিত্তিক মুসাবাকাতুল কোরআন। পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম স্থানাধিকারীকে পবিত্র ওমরা হজ পালনের টিকিট দেওয়ার কথা থাকলেও ভাগ্যগুণে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী কিশোর সাকিবুর হাসান পেয়ে গেল ওমরা হজের টিকিট। উল্লেখ্য, পায়াম এ কোরআন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন কানিশাইল মরকজ মসজিদে আয়োজিত হয় দুদিন ব্যাপী বরাক ভিত্তিক মুসাবাকাতুল কোরআন প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার এবং বুধবার এই দুদিন ব্যাপী কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন বরাকের 3 জেলার বিভিন্ন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় প্রায় কয়েক শতাধিক ছাত্ররা। মোট 3টি বিভাগে নেওয়া হয়েছে উক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এই প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে ছিল পবিত্র কোরআনের প্রথম পারা থেকে 30 নম্বর পারা পর্যন্ত, খ বিভাগে ছিল 1 নম্বর পারা থেকে 15 নম্বর পারা পর্যন্ত এবং গ বিভাগে ছিল প্রথম পারা থেকে 7ম পারা পর্যন্ত। প্রতিটি বিভাগের প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের জন্য আলাদা আলাদা পুরস্কার দিয়েছে পায়াম এ কোরআন ফাউন্ডেশন বরাক ভ্যালি। শুধু কৃতী ছাত্ররাই নয়, কৃতকার্য ছাত্রদের শিক্ষকদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ক বিভাগের প্রথম স্থান অধিকারীর জন্য ওমরা হজ পালনের টিকিট। গতকাল বুধবার রাত 8টায় এই প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলে এদিন রাত 9টায় শুরু হয় প্রকাশ্য অধিবেশন। মাওলানা কারি আবুল কালাম সাহেবের পৌরোহিত্যে উক্ত অধিবেশনে ফলাফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুদূর মহারাষ্ট্রের আকালকোয়া থেকে আগত মাওলানা মুফতি কারি আশফাক। এদিনের অনুষ্ঠানে ফলাফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান একই সঙ্গে হয়। এতে ক বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে ওমরা হজের টিকিট পেয়েছেন পাথারকান্দি এলাকার আল ইফলা তাহফিজুল কোরআন কাবারিবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ আলী। পাশাপাশি তার শিক্ষককেও নগদ 20,000 টাকার চেক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। উক্ত বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন লঙ্গাই বেতাইলে অবস্থিত খাদিমুল উলুম ফয়েজে মদিনা মাদ্রাসার ছাত্র মাত্র 10 বছরের কিশোর সাকিবুর হাসান। তাকে নগদ 40,000 টাকা প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন দারুল উলুম কানিশাইল মরকজ মাদ্রাসার ছাত্র মাহবুবুর রহমান। তাকেও নগদ 30,000 টাকার ধনরাশি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে আয়োজক কর্তৃপক্ষ। একইভাবে প্রত্যেক বিভাগের কৃতীদের সর্বোচ্চ 25 থেকে 5,000 টাকা পর্যন্ত এবং শংসাপত্র প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়াও আয়োজক পায়াম এ কোরআন ফাউন্ডেশন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রদেরকে শংসাপত্র এবং নগদ 500 টাকার সান্ত্বনা পুরস্কারও প্রদান করা হয়েছে। इस मौके पर मैं
آسام کے یہ جتنے بھی میرے عزیز بھائی ہیں، میں ان کو قرآن کریم کے ساتھ جو آپ لوگوں کو محبت ہے، جو والہانہ تعلق ہے، اس پر میں سلام پیش کرتا ہوں اور یہ جذبہ، یہ محبت، یہ والہانہ شغف جو آپ کو قرآن کریم کے ساتھ ہے، میں ببانگ ڈھول ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بہت سارے صوبہ جات میں میرا جانا ہوا ہے، ایسی قرآن کریم کے ساتھ محبت، ایسا لگاؤ، ایسا شغف میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں دیکھا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالات یعنی تلوار، مصیبتوں کی تلوار، پریشانیوں کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، لیکن میں تو بعد میں کہہ رہا ہوں کہ فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لیکن آپ نے اس قرآن کریم کے پروگرام میں شریک ہو کر یہ ثبوت دیا ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلاں حکومت سے ڈرو، فلاں آ گیا ہے، فلاں سے ڈرو، تم اپنے عمل سے یہ جواب دے رہے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ اپنے عمل سے یہ ثبوت، یہ پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، ڈرانے والوں کو، دھمکانے والوں کو، ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کو، آپ اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین مددگار ہے، اور سن لو میرے بھائیوں، سن لو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، یہ جو دن بنا رہے ہیں، یہ جو ہمارا وجود مٹانے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں، یاد رکھو ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا کوئی آقا نہیں ہے، ان کا کوئی خدا نہیں ہے، اور گرچہ ہم نہتے ہیں، گرچہ ہم مظلوم ہیں، گرچہ ہم بے سر و سامان ہیں، گرچہ ہم بظاہر بے سہارا ہیں، لیکن سب سے بڑا سہارا ہمارا اللہ ہے، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، اے لوگو ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، اور یہ کافر، یہ مشرکین، یہ خدا کے منکرین، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ باتیں بہت ساری تھی، لیکن یہ میرے دلی جذبات تھے جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھکان بھی بہت زیادہ تھی اور نیند بھی میری نہیں ہوئی، لیکن اس پروگرام میں شریک ہو کر دل میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے روں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے روں، اور میں یہ جیسے ہی میں نے قاری دلاور صاحب کا تصور کیا، میں چاہ رہا، میرے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ کوئی نابینا کی فضیلت پر جو خدمت قرآن کر رہا ہو، کوئی ایسی حدیث پاک مجھے مل جائے، کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ مل جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تو ہے نابینا کے بارے میں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ قرآن کریم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے سچے طالب بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ، مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلفی کے ساتھ کہ یہ تو روزانہ میرے پاس آتے ہی ہے، اس لیے ان کو کہا ابھی تھوڑی دیر آپ رک جاؤ، میں ان لوگوں سے بات چیت کر لیا۔ قرآن کریم خفا ہو گیا، قرآن کریم خفا ہو گیا، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے عبس وتولی، پوری آیات کریمہ نازل ہوئی جس میں قرآن کریم اما من جاءک یسعی، ایک شخص آپ کے پاس دوڑ کر آ رہا ہے جس کا دل خدا کے خوف سے معمور ہے، ایسا شخص آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور ان مشرکین مکہ اور ان کفار مکہ کی وجہ سے آپ اس سے بے اعتنائی برت رہے۔ قرآن کریم خفا ہو گیا، قرآن کریم خفا ہو گیا۔ یہ تو نابینا کی فضیلت میں آیات کریمہ ہیں، اور حدیث پاک جو میں تلاش کر رہا تھا، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے
میں آپ لوگوں کی گویا میں آپ لوگوں کے مقام و مرتبے کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کی یہ جو کوشش ہے، جہد مسلسل ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بھی تعریف کے مستحق ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر تشریف لائے، ایسی حالت میں تشریف لائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے تھے، یعنی نابینا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کون ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عبد الرحمن۔ اچھا، انہوں نے کہا بھتیجے، مرحبا بھتیجے، اس طرح کے الفاظ ہے، کہا کہ مرحبا بھتیجے۔ اس کے بعد کہا میں نے سنا ہے کہ تم خوش الہانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو۔ اس کے بعد کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ قرآن کریم فکر آخرت کو لے کر اترا ہے، آخرت کی فکر کو لے کر اترا ہے، لہذا جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو فکر آخرت سے رویا کرو۔